Therefore, me mo akwaba. De oba Kumasi or Light TV. And then say the for a trade and Punyankopon was Virginia ye pass a Christian domo ye. Middle a wide in up and then you. The Via me can't say you say, hey, you who penan or so who D4 be. Oh, D4 bay. D4 Kwakupuku. Prophet Anukunito. Prophet Anukunito. Prophet Kwakupuku. Nami D4 Nyagopo in a yemremu. How that best said International Church. E wo Kumasi Ghana. A Francho ano. Aba akonso wa taifa. Meda for prophet Kwakupuku. De bia metenase a referenti yara me kaakai niema nyame difo nyame nam ne so ye niema nyame nam ne so de aba. Titiro ne kase pa no ye empare me. Se wakai. Ne kase pa no ye empare me. Difo na ode empare me. Di nyame mma afira manim ohaw ene kwada nnamu no sa difo no na me de na brew. Difo na wose ono de won krata asem na ma ne dadwene no. Wawade ye ne dadwene, wakwantu ye ne dadwene no. Wadwuma nkoye ne dadwene. Nyankopon se me difo Kwakupuku yi. Di akwankyere wei, eye mpare me. Na fa kwadi nyame mma a omo wa mane mu. Me do eye wade nyina pena. Uburo ni ba ko pena ene ne me di odifo ebrewi. Difo Kwakupuku a me di kaka so na da asafo de Bethesda International Church wo Kumasi Ghana no. Wonna ne me de ne drew no. Difo aso ye kase pa ne wo Accra Taifa. Buti afred difo numbers na nam screen na se no. Ni me nyina WhatsApp lines. Odifo numbers no na me de enam social TV na se am. Na da ho ni me nyina WhatsApp line. Difo Kwakupuku numbers na 0548 19 60 70. First WhatsApp line. Na kwa de Nyankopon adom nti numbers ni me nyina WhatsApp line. De Nyankopon aye no no. De Nyankopon na ma mpare me so aye no no. Obi na tanchani sima no. Enam difo so ne krata 17 years. Enya mai papa ko atwe difo adi 17 years adanse ye ne fon ketewa we 17 years adanse ye pa ne fon ketewa ya albere so free by meje he said yesi be ifo ba na ni nso ade difo se Mr Felix oda wase se wo kai no because nipa nya me nam difo nsa so abo wo mo no obi a de fon ba ko baba na ke wo fon shop Mr Felix even though fon ni shade by so for so wa fa ne saa so be so fon e ka pe na me na me ka se so for afa ne saa nti oda se bi mra biem pa so for number no first line no make us say WhatsApp line na brochi fo metimi afre no wa mane mu obi adada na Ghana fo me no de adwene na mo sister me ware wo no send list ka no wagidi be ya kwantiro pompo be ware wo force wanya atwa ne nko ade obedi wanya atwa no mesi obedi difo bra po agi mesi ka to be ware me bra simu agi mesi ka to be ware me afi me frɛ na wo mfa na nya ya mpa ne ni ki ase maame date be na me ware wo di America ne mu America nim di America kyerɛ wo minimi dia me na difo so ye obi the sister ya no kasa too much maame minimi dia mehu minimi dia me na difo so ye difo nti eho do ne nya kwankyere nti ebitimi so me so sama Lydia be che matade sister Cynthia be che me mpaboa me watch yi Barbie be che me o se na yere se won fa mmere me na mo pa wo for 14 years e was Spain na me na difo so e na wanyem onya wo yi sister difo nua ba difo me se on kom se obenya ntafo Bra Felix yere ya me fini din Catherine Auntie Catherine me say difo nua ba difo e na watch ya de bre me penanti me say se sofo ya empare ne ma se 14 years aware e na awo maaye 4 months sister wonyam me say difo nua ba difo me ka me bra kwantire bom se me say empare me no de ntafo be bre wo se wo pakra afredifo be na hena sama wo minim dia meka me minim dia meka sister me na da wo da me na da wo da minni wani mu fa onko mani paboni ni biada ti meka se difo afi na me na me meka ka se difo betimi aboa na obetimi aboa me do difo Kwakupuku Prophet Anukunito obetimi aboa wo obetimi age onkrata na ma wo obetimi age waware na ma wo ma na ya gba asesa no ekoko na yare ekura de ebobo se wo se ekire edam ede en asesa bo difo frɛ no so for me ma 4 ba ko de pena ba ko de akos ba ko de se omo ya gba asesa fadini ma no na de wanya mpare ni bi ma na hwade se da mo ampare wo ma na asesa bo ampare wo ma na nya me ni ho me do menye wo mre odifo Kwakupuku waye krado ye na wo Nyankopon se won ka no wo de bre nya me ma ba sa na numbers na me ka che no 0548 19 60 70 which is WhatsApp line no other line is 0248 72 32 26
sa numbers we nyina de good screen ni so no wo fra be ne difo na twenko ma medafo yenkoma difo akwa aba difo ani aso na me difo ma akwa aba ya ba pena osofo ne te sei Nyankopon adom osofo bompa na me kan se mi nkire wo mate ye mompa yo atwan odomfo ida wase una tumi nyina ye wode ya ye kwati wa ye ntimi nya hwe bedi hene ma woni monyam no tumi enadi obi bia wo hwe ye ana wo tie ye masa nipa ne nsankyerene enedai ewo Yesu din amen amen ori for week mu bra bi frɛ me na wo so je me number wo we friend Desmond obeso wo ware me na me kira bra na de bi no ka se bi amebo wa di for mo yi na no ansa na akọ sister me je wo number wo sofo mbese me ware wo na me se bra de woni obi a wo so woni ma for na atena obi aya na woko obi aya na woko na last one kwa de ge on ka se wo pe iPhone 11 Pro as say na no ka se wo nya that moment na auto 80 brand from US and again ni bo funu mo jai which is asema do bi jai ne ba na kai pass obi ani so na so ba me say bra what na ba ware me no wonu say manyam ini nyina na ka ka so fa nkwa mo anfre me e bi mpa no bi na bi akire so me bo a me nya di for be say bi ta so because be ma wo ne ma fo atena because busie bi okra say wakodo bo che ma nware o na so ba ware ndi onya problem ti aware me ni kunu but e ma fo tie ge reason ya obi kwa no obi ata no kia kra wonya bi etu kwa de nkoma ni 8 plus na nkwa ye bi a oni buofu nkasa ho na so ma no 2 plus kra osenka 2 plus kra osenka hawari ri timi baso de ekuti abra na ekuti ano say enye me ma nko na face challenges wo okay marital life me ma ne bibiri ho no ma yetimi de to so okunya che say bibia mpusu kra say ware okay ele yetimi so yetimi buare usunso me mama no de almost spiritual marriage do munyi ni o emma na ewo agitum say o me wo sunso ma wade bibi timi ne me ba beda me kai say this week ikra bia say ni na me hu ne dayem ade we ni me ba beda emma de o mutimi confess but me man majority I was spiritual marriage because na someone no okay what dey ho anwani abre wo ba was onya 11 Pro da mo 8 so for so onya say o man 2 program ke 2 pro sister need to friend now 11 there say 11 there ko na what friend again now from so for do o pe na me say bra me sure say baby bi o de akutia no ne so etiero sa na mpare mbetimi aboa no ada na menye bi ba metima erade betimi afam so aye bi ama no se na make say nye ma nko an face sa challenges me ma bebre etimi ka challenge abodi ka say ni say yanka betirim say so for me nua ba de ma bad bibi ta chire ba wa nko busa number indirect ekwan kura da wo say wo ye na bi say obefrem yi a obefrem ne adi hu ba so for just so ya because metimi kokko na nya say wo ye mpare ma no ye be hu kwan ye be fa so eno de akokko nto badwam so why serious wo po ba na ni da ho osuro nyame na afi so no osawo suban pa de anka pena de ka problem ena de say me say obi aba na okọ no be ma de because ka wo sika eno ne be yi sa de na free kwan eno ne be yi sa de na free ho yi sa de nfo na say e kwan timi aba be da ho say ne pena wo kura na so be wa because 41 years 41 years e wo ko e ma for ba ko 11 Pro nti waja ware wo ko so frege na for be 4 days ko na nimba 4 days ni get nemfa na osan ko to 2 Pro brand because o ko to 11 straight away side na osan ko to iPhone 2 Pro because somebody dey our region my brand come say ayampa because obi kura nya Nokia dance what ho bibi fight no bibi kutia no enye kwa ade bia be si ba ko na esi mienu no according to the Bible Nahum chapter according to the Bible no Nahum chapter number 2 verse 9 no or say afflictions shall never rise up on the second time ye wade bu ato esa say 2 bi mu a na say 2 bi ma say oya you operation okay madam bi o say in operation asema make o frame free ko be for Finland okay o say in operation o me operation no yem no ko de rubber e na ato na yefu no so o me ye first one bi e no o mo sa say bibia sa asay wo na wodie no ho say nti o mo say be in operation bi no say papa me say be ko second one me a minim say bi a me nye nipa bi ko say kura no aduane a me di na et say de me ya akola keto akoko bi ne ne manema bi na medi awrade adom ni wo misika o me bibia na me so mama sanye kwa operation na yedi kan operating no kra eni kwa senka sunsun no kasa ohu da kwan ne operating eni pa ise nya twawa unia wodi bi mo I'm telling you say the nyamesi bo wo say no operation ni ohu bibia ni ohu won san ye o saju na ye o saju mo de papa de man te di bibi be ka oni padua say no onya 100% bi na pe na o se be kwa another saju eno so ye sar kotoato rubber na so ho bi mo eti baako adi kan si na baako sa si bi mu a eno the Bible kura say ni kwan so ma ade bi etoso esi wo life mu
mpremium nti enye say oba we aba no ko na we kura de 44 ankra wasa ato 11 pro no asa jawo 11 pro no jawo na osan kabra ni to 2 pro but enen ye ni abre nti pena ade bia ensi kwa ade bia no bia se si kwa u say da bia mi gina platform bi so aya me kan asem me ni pa be kan tunu so mo nsem bi kakra but mi gina platform bia so aya me kan asem say pena u say your election year o your election year na enipa bia ni na ho wɔ nneɛma bi ho enima bi wɔ ase hu na kwan na enima bi wɔ nso ase ye ni da hɔ a enima bi wɔ ase ni da hɔ ni hu na kwan a no kwasɛm sɛ ɛnto yɛ na nneɛma ye nim na kwan na ye ni na hɔ na ye nhwɛ ye wɔ ho no na ya na ba yɛ so Job kan sɛ bi sɛ ewiase wɔ se di nipa suro no na ya na ba no so di nipa suro na ya na ba nipa da sani bia so so mema o kwan na o na me asa be nya me ba my sister bisa was same way say my sister na bi na ma me kwan du minim say me hu the picture na de o je me number bi was she okache ni nua bi say won fro na o kɔ interview ni nua ne fro am mpa ma na o se kɔ akra no kɔ ya ma na 6 months eno me hwɛ na nim nu sa kwan da hɔ saka mka so ne be ya fast na bɔ mpa ne de pena bi na na me ka jo say ye wade nyina ho kwan ba nyina nyina na ya ne fata nipa wo se me kan pena obi wo omom ye funu tayo me reference ye funu kru osa na we twa dry fasting man because of say okọ adwuma ho interview obi wo osa wo say twa yama no se bia ne nkrata bia wo penti onye fasting e bia 7 days 8 days ubeku nipa no but nipa bia wo na mo no se unya difu papa ni de da wani because say adwuma na ye ni na ye de sunsumani na ye pena ese wutu minim sa wade papa da wanim amen minim de da wanim sa na obi o embayifu obi ana so obi o spirit bi atin nim say ade papa bi da wanim on de make no eti Job o kan Bible Genesis chapter 49 no Jacob friend ma nyina na say mombra na menka de be si mo daache abakosem menka obi a hye brenkyere no o hwe ne ba say yes o Ruben wo ofro mempa o daache wo behinhim unya sika nu level say wo bebo bread say ni say e ma be ye say ni say ko no asafre we wo say osobra God osobra Benjamin bra o friend man kan obi a de da nanim e kire no ye nam wiase nipa na enim so omom wa ni de ye de enim so obi a wo nam no hye bread da wanim o destiny da wanim no ye na e wani ni de yehu so for who bad me no dey na me friend me na me best me free because na oh yeah sorry na ye Wednesday o friend me no say o say akra na ba won akra ne friend say o say o ye na o say obi da Linda o ko so for o say me ko so ko o say ko ye de be ma wo ye de ama ne de bad me o say woni na mo mpaye say ge be so ne nsa mejema wo Yesu din mu o say receive it wan ka bi ko no ba so papa me na friend me Linda ma me ko adumia no say una wo ko interview Friday no ko ye de be ma wo it is started from me fro say bi ma kwala na me who say me fro because bo nana eno ne phone so kro bi timi frɛ me timi ka bi kyerɛ no because say minim de da wanim me wani minim de beba de besi ene de atwam so for na say akra ko na nke amfa ma ne so anka obeka so amon pa ya ma ne na minim sa kwan mu da akwansidie ho de a akwansidie sa na nka akwansidie bi wo ho ana say bi anka me kan kura no hunhum no yempese visa na say bia yempese interview obekọ ne nsa beka anke ho no mehu se wo say ebia empare me akwa nkyere ana say mpai bokura na nka betima ka say bia yesei but no me yes say me tie message na me hwe sunsun me hu say ekwan eda nanim a okwa ne nsa beka this of no bia na be o yempare me ni bi no David nya obia akwa na me edima no me hwe emergency omu ase omu haw no animanim ya ohia say wo se me edima no na ma yempare no empare me obia you know what dada opo ni ayo kase pa ni bia ma no na so mo dada because obi aye bi wo de enye obia na me ma no wow enye obia ese case se mu odin no case se mu odin ana se bia de ade ni pa bi so ache obi atimi aye boni na obi aye boni lady obeche me watch sister bi kura de o sa wo UK enne nyankopon na me dance ni osoma onu ankasa ni nua eba onua na okuma se patase osoma se omra na omegina mu ma no oso otimi nyinsan 6 months 7 months oso do 7 months na say oba ya me hwe mu no e na me hu say sunsun no obi bayie
obi be yie mu no eno ode aye nsu a wonom moja na ese no bosome odu bosome nsu bia onyinse be sei merci bosome nsu bia be sei oba na mehu sa akwansidie wo ho se nipa ne obe ye mpare se nipa no na msema ame ade nti na ade bi ato akoso saa for the past 11 years 11 years unyinsa na asai na moja tatatata unyinsa 11 years kwa sori ana okọ asori so saja wa wunim enye ye ensori bi wa miti modi ensori bi nyi niam bi saa ani asona ato na wo biro ha na oti asori nim na asori so otua ne tight all right obompaye all right osi oye no kwafo e wo ne tight pay ho eti wo hye nyankopon aboboro abo se awurade na dum na so otime wu a anka akora ne sei kura na nkobe ya ma nyankopon a waka bibi saa wa asori nyina na msema ame kan de waka ho nyankopon so hwe wo se obefa obi so aboa wo that's it because 11 years pa utimi insane every 7 months bia na ade na say ni nyina so 7 yes ade no so ma we de ma menka me ko mu pa so no eye be ma ni nua ba wo can you imagine be ma ni nua ba na ware be ma no hu eno ena dwe se wo ene se so ma be ya akorafo wo de ma menka no sunsum no ma ba be ya akorafo akwese mema na yen ware wo mu bi no na wo ko babo so akwaje tu ba wo ma ya hwe onua ba ware no ena wo so ba be gia ware no wo waje no honamu en ba honhum na ware na ne dia tu ba wo ma ya hwe tu ba wo ma ya hwe eti oba ni nsem bia 7 months bia na moja pradadada na abesene ko 7 months bia pradadada na abesene ko eti oba ya me hwe mu no me susu dia de bu a me hwe mu a metimi bodin okay opena no kre ye wade bu wono ma me hwe mu ko sunsumu a metimi bodin straight away wow me nyo obi a me de asem kwa wana me hwe me nyachi udin anase bia me nya umfoni bi ana wade bi bedi mo na me hwem me nya enya sunsumi abofo nya de kire me pen se wei na ye wa eno de meka that's it ena se wo se me yen so na nipa na wo ye sa de no ekono so na ade no ko bono no kana nu asam so ameye se utu mira no wa kire si that's it wo ya kan ni ba enya afi na wo ka se maame bompa e ko ofie ena obi ya ade we obi ben sana mpa boy tenten obi ben ade no kire nipa no a no wa hu die obayi no hu die wo se wo ye obi obo ne obi okura na sa nipa no na to aduane ma ni die obi okura na to atade ma ne hye obi okura na na asi dan ma nipa ne dam bie na so duru anadwo a nipa na ne ho kone no asa wura sunsum mu no asa ko se nipa na dwuma no asa ma nipa na nyaban ma ne no asa ma nipa na wade a wotim na wade na e basa na nipa na sa afafon no asa afre nipa na Ghana ha ba di sika no asa afre no abana na mo te sen efie te sen o se bra efie boko bibia boko o se bibia boko enkora na didi no no dwene ho honam no odwene ba sunsum so tan wo bra yi etime me de nyankopon anim ne kurani enu santi na nyankopon di tumi amaye tumi nyankopon di amen wan fa se o kan Psalm 8 a me kan se bia bi quotation me kan se bia ya na me pe evidence me pe true evidence nyankopon wa me ya homoni so tumi okay nyankopon wa me ya homfi so tumi nyankopon me be yesu tumi etimi no obi kasa ya me pe evidence Psalm 8 verse 2 wase nwofra ene nkokwa monum na bi tumi a hyese mon kamatamfo mon ka wo manontum amen sabe ye bi hawo be ye bi tetew ade bi a wo ye bi aye basa ne nipa no mehwe sunsun ma na mehu sa nipa wei asemasi ana obenten ene eye wo sa ade wi a eno de me mfa wadere because Bible say boni be kuma bonefo sana Bible say boni e be kuma bonefo na de wotan wotini no obebrem Okay, Psalm 34 verse 21. Psalm 34 verse 21. Wose boni kum boni for. Obi du boni ache. Bra wote wona wo yese, ai na we minua ba, e na ye me maame, e na yeso wona hwe me. Wona hwe wo hawa. Ye nyini mfiri wona ho ntowai. Papa na hwe boni nya hwe o. Ona hwe wo ntidi ai, sofo bese na menya dai. Maame, sofo se kokram. Wan fere bese wo wene so a. Men fere wo US wo. Men fere o Canada o sari asawa beta so wo maami ne ye hunu se wo sande e bi so ne so wo maami ye wo se wo tonto mama ni fira wo bere ye hu se wo boa no na so so wo be se wa sofo se wo makwan da bifo so wo no wo ye be menti won sinsuo man sa na waham se wo fire de udi ma no wo se won krata no bi tato a bobodi bi atrɛ wo pa straight away so for kabrofo na hye wo
no say empare me no enko sister pena so de ya pa ne so obi ye ona wonimu no so obi pa ne wodi akono wasa afre no akoma asem che sister ani o connection man se fia da me hwe pipese no okọ meet wasi buwe wasi fia da omumiem yo sister so obi ye wo pa na wo se we na ye me eni tinya kopon yi difo kwakupoku so wo me si odifo kwakupoku adokunito nyankopon yi na mai se 2020 wani enfiri supam me do fo so difo ba onyanka nyame asem wono so won soro wa bro nka nyame asem wo hwe ne kasa na wo ka wei na do kota isina ma wo ka wei difo no je nyankopon asem so difo ne de o ka nyankopon tirimupo difo ne o ka nyankopon asem me do fo ye nkoma difo akwa aba no won ka nyame asem ma ye na fa ye monko difo me sa mo akwa aba ya pena difo asem na me so wa no akwam difo nyame metie o enye hwe pena onim enu nyame asem na na ye ka no se we nyina nyankopon asem nyankopon asem ne ba betenetene ye ena be yi aten ena me yehunu na kwan nyankopon na kwan sese a wutu nyema nyina asai wadwuma asai uti abrochire won krata e basa uti abrochire court case bi eda ho uti abrochire eka egu so uti abrochire kwase abuo nko na nkofu obu na nipa bi ese aboa bi so beka wa sa aboa no ankasa so firi ntuma mu aboa bi beka wa aboa ne firi ntuma mu omfiri me ntuma mu meni wo kanyankopon asem se ebe mu wani ada ho meni wo kanyankopon asem se ebe mu wani aba ho so no se wiase wi ena ho kwa Ephesians chapter number 6 verse 10 ene ho na mi gina bebiri ene mi gina Efeso etire nsia ni mu du so na saasem no a scripture of supernatural a Bible quotation bi a kire sunsunsem a Bible quotation bi a ka sunsunsem a Bible quotation bi a ma wo a wotie mi hunu se wiase ena ho kwa se abrabọ no ye mo ne sa akwa se wuntimi mo bra ebra sunsun bi ni woni asie there is a spiritual war, there is a spiritual battle, there is a spiritual warfare onipa bi a wo ba asase we su bia no tumi bi ni wodi asie honhom bi ne wo ko etimi ya abosom etimi ya nsuo etimi ya nkonya etimi ya baye tumi ebi na meka no men family say se a wo tie me de bibia ame me wodan me wo me cars me obi won kran me obi osunyan debi enya hunyade a wo e na kirese bonsam ontumi fight wo enya hunyade a wo e na kirese bonsam ontumi nsew bibi ni wo diesie a bibi ni wo ko enya kwa meme se enya kwa bibi koso e wo se wo pesunsumu hwehwemu bibi koso e wo se wo pesunsumu enhwehwemu bi ehunu se ade na ekoso no enye kwa make us bi no hwe bi sesi a wo frɛ me mabi no Germany bi wo America bi wo Canada me hwe mu sesi a emse mo hwe me life eti me wo sa mo frɛ me munya mo tama me nkanya me asɛm enkyenya me ma wo bi kura to no wo hunu se there is a particular spirit bi a air fighting intia wo bi nim se sunsun bi fight me wo bi nwini sunsun nwini enu an se won de bia oso no kola dwuma enu an se won de wo pesika enu an se won de wo toka debi na so nya wiase japade we nyina na wo hwere wo kra e die mfaso ne wo so e die mfaso ne wo so mame hwe Efeso homa na etrensia ni yimu du e ba du mienu no enu na kire bibi se emfa wo sa wo ye sofo emfa wo ye church elder emfa wo se wo ye deaconess and kan fa se wo ye deacon anasa wo ye ayi we are Methodist ni, we are Roman ni, we are Anglican ni, we are Presbyterian ni. We are fighting. Something is fighting against us. Bibini ye DSA, bibini ye kun. Womana omono wi, womana omono wi, womana bi no ma ye drug addict, eti abochu omono nom koke, womana chese sabe, womgua awade mano mame. Bibi na sorry ti ankoda no. Ma ye hwe sunsun mam. Efeso mo matrensia ni mu du no ene ni du mienu ehonko na pese na migina ye na honam famo na so osa ye tuo no akonde ne nya honam mu akonde 2 Corinthians chapter number 10 verse 2 Paul say na honam famo though we walk in the flesh but we do not walk after the flesh for the weapons of our warfare are not carnal so the Paul can
Wose ye na monam fam de neso ye di okun bi wo sunsumu. Ye di okun bi wo sunsumu. Won krata no. Lawyer sese na won fa wo mu. Edie pa sika be na wo mo e ka be na won fam wuram sika be na won fam wura won krata asemu. Sika pa na won fam wura won krata asemu. Wo di sika be bire wura krata asemu ba ni nyina ankosiaga. Wo pese obefa wo ma free Ghana e ba abrochire ni nyina ankosiaga. Edan so a obi nso nsima wo so edan so nipa ni siama so a ni nyina ankosiaga. Eti a wodura wo bie wa no kasa nem ko ade na nem di asie. Ede pa na akutia mabrabo an bibi kutia wo. Enu ti na me pese me so be Yesu no. Because Efeso humanitarian and was tio was ne yenye ne honam ni moja na anya. Nemum ye ni mpanyinie tumidie ene ahonhomo a wontiri mo den. The wicked spirits. The wicked spirits. Wunya wari wiye no yempesa wo beba. Wunya tu kwan a utu bedu akwantu mu no hwe sesei ene ama wo bodam no. If you free munye bibi cause bibi fight uti abra mayamwa wo mpaibom mayamwa wo mpaibom mayamwa wo akonkyere famu mayamie wani ehuru say something is fighting against your life. It's not normal. What you are going through is not normal. It's not normal. Seek for spiritual assistance. Yes, sir. Seek for divine intervention. Pesunsumu bambobi. Woda yesu nyina anye. Papa meta sunda yi hu funda kapa. Papa me patro meta sunda ya. Papa me sunda ya no na sabe so sabe mpredi asa papa na ma asema ba me krom da bia me sunda de na ngo Ghana. Ye twe san wa chi ba abrabom ana ye bo bra ko ye nim. Papa meta hu bodanfo me da yesu mu pa. Papa me wo fafo awu me ma me fo ma wu meta hu bi wo me da yesu mu pa. What does it mean? And some of them no didie. What for wiase we say normal? E wiase we na hokwa. Last week, me cancel be our platform bi so Accra. Me sa be ka bi e wo Kumase. Ba ni Nyankopon adoma me wo Kumase no me ka kire wo. Abato a ye beto ne Ghana no. Entokwa bia nsi to the glory of God. Me Nyankopon akwa na maka cho entokwa bia nsi Ghana. Because rainbow la who say etwa Ghana ho ahia say na Nyankopon ka tell me say eye nani monyam e no de ato Ghana so no entokwa bia nsi Ghana. Ye ntwe sekan ye ntoto atuo me say Nyankopon wo hira Ghana wo de asomdwe hira Ghana. Nemom no ye politicians ni bi. Ye politicians ni bi. Enye ye wura mama enye ye wura Kufuado omumie na ye kandifo na ene yenye wura baumia na so nkofo bi no mo petumi nkofo bi petumi wo mu nim se tumi ni Nyankopon na de dom Nyankopon na ma position enti bi be koso na sade na be koso no ende ba bia me gina bia Awurade ma me kwan se menka Awurade ma me kwan se menka edi aso na Awurade se aso me se major roles na de da Ghana nyina no tie bi o major roles na de da Ghana nyina Accra Kumase Obuasi Kumase, Accra, Kentampo, Cape Coast, Takrade, South Road no, me say, any pay ba be woo, any pay be woo can't consider be sisi. See prophecy no, can't consider be sisi. Say Kumase to Extremoa, Kumase to Northern Regional, Kaba kubeti mi apima, any pay be woo beti mi be any pa 40. Say Takrade etu Accra. Ena ba seba enipa betimi awu enko betimi abia nipa 35 yeni mra ya ho so na mogya dodo a wo pedi sunsumu no na politicians wo bi anya e dia petumi na politicians wo bi anya dia petumi na wo dwen say kwa wo bi ko ye ada na wo ye anya ya amam when ye difo a wo hwe wa bra bomu ma when ye difo a oye sunsunyuma de tawachi sabe be ya watuma betimi agina what na brochira che 35 years what na brochira che 18 years 12 years 19 years untumi nya japade bia wo Ghana sese kura woto no yade mpo de sa dia to so wani ye afra
Why your first one surgery? What's that? Your second surgery? When you efra. As you say, what's what it? And ye ne honam ni moja. Bible catch ye opia otias asisubia. And ye ne honam ni moja and enya. Wouldn't penny bi. Wouldn't to be dear bi. Wouldn't spirits be and enya. Spirits in any woody. And nothing I was say yes soon sumo juma. And ye honam juma. Ye soon sumo juma. And the tower chi. Near power pama humbia. E dibunya. Near power pama dear bia. Ama o court case no asem wa ye dena ye ya ko jail wi me baby wa America a true story oso papa bra be na me mo bie but me nim de awura me yire mu abrochire so de emma o mo voice se me yire atwura de bi ato honom ama ye de me kotum ani ba papa sa awurade bam na so bom pa ma me a oba ne betimi asa akọ court wo sesi a akọka bibia sese ni sense ye be sa asem na a foolish case na papa mani ba no so na fe no sese enye kwa because me so daye bi ehun de na oba no asi wo daye mu wa so daye bi daye no kura won ti ase ba daye ne se wa brabo wa so daye bi daye ne kutia wa brabo daye no ama wo won twetwe de bi but onim se sa daye ne akutia wo me number go screen ase ye frame odi fo kwakupoku me na me da Bethesda International Church ano wo de frame me papa bia wasema wo ke papa e toma kuma so pa se de me masia boss sa papa se de ma brabo bema me ne ti abo bedroom pepe so sei papa se na bema ne dia ya me se kwa wo so o ja me passe bi sa na ma kire wo se nya kwa na me hwe sunsun so ma na me hu nipa kura wo ye saade no me hwe sunsun ma na me hu nipa kura wo di usabone no me mfa ho so ye oba me mfa ho so ye unua ba me mfa ho so ye wo yire me mfa ho so ye ukunu me ya de na dane afiri wo so ama de na ko bonipa no ne bonipa no so anso ha o me sa me nipa na kananu mu asem ade ye no ne sa na amene anka mu ye krokoto nye krokosen bibia sei bibia ye basa ade bia we bia nyeye se yare ne ade dua wo so se abayama ne na abeda wo so se ka ne sa da wo so se ameka sai wo to wa ade ni mpo ye nto na ade ne dua na dua sunsumu ye bo ne don kobi Dienti amema kase enye ne honam ni moja na enya na meme pese wo hwe bible mu no enye ne honam ni moja na enya no a meme pese wo hwe bible mu no ade ne sese no wa ade no edura na dekura na ofie na wo se wo ton kwa ahokyire mu ofie a wo ton po no sunsun ya bodo don kobi yento fo se bo honso yento wo so de be ma wo de be ma enne wo china me de be ma enne wo china me de be ma me se me onyankopon adom ma yetumi frame na mame ma hunu se enye ne honam ni moja ena enya ye ne mpanyinye ni tumidie nipa na wo hawo no mesi ye be yade na mana pono me fa so ye oba se papa anya hwe a bone so nya hwe ena kokura me se won fere so si hunu so a won so me fere so de atawa be si so ubema kura anya adwuma diabetes afa oni padua nyina papa mo diabetes mikunu diabetes ye first mo diabetes me ba we diabetes ena ye den ena wote ho enti enkumo papa me srawo sesi ameno kasa papa me dihia we papa ena oja mi si ho ena me ko hu we papa ena onu su ja mi si ho ena we so papa be ja mi si ho nti wa fa no normal enye kwa sesi akwa de na wo ikura akola we da na so peche no ono kura wo ja wasu ho akọ ma wani mra wo so moni mra ho so se wiase na hokwa na fafo wo de freme me bia me prato ho anopa awia anadwo ahomache freme enemi ni nkomo wo de enemi ni nkomo bibi na wo pene manim ya enemi ni ho nkomo na me ncho saa de kro na kwan na me ncho de wo be ya ekwan be bia ma wo emfa ne ma no ma abiem entena sesa akwa na mfa ni kan se we de me mo ho mpaye we de me hia mo bia debi
frame na Awurade mfa yeso mwa enye ne honam ni moja na enya me si masem so bi we ye prophecy me can top radio me can Vision 1 e wa Accra Vision 1 radio e wa Accra me be kan bo Light FM e wo Kumasi ene ne me start Kumasi online I see a wo hwe me live yi Kumasi online so me say ka me say ye mompa Ghana ntokwa bia ansi empanfo ne mienu no mudi Ghana ni makufu ado ene mama ene wo mo petumi no Nyankopon na matumi but politicians no omo yi ade bi wo rems no ebi petumi no omo petumi ai so omo kamojagu tie eti major roles na wo Ghana no Kristo ni bia mfa hye ni tirimu se ye mompa ye ne nya ye nke homom na mo je hwegu na se nipa 30 ka ku wo mo nipa 45 ka ku wo mo Cape Coast to her 35 ka ku wo mo Accra to her 30 ni ka ku wo mo na ha so 30 ka ku ma e chentokwa no ko si Liberia no but Ghana for my dream maso politicians ni be blood e dia sustain you makonya politicians for be blood e de apetumi e dia konkan etinye ne honam ni moja enye ne honam ni moja e na enya wunua bi betimi ahyem bi oba bi betumi ahyem bi eti sadie no meme se Ghana yenya Kristofo ye mo hompaye entokwa bia si Ghana nyankonton a me hu se twa Ghana ho ahia no eso nyankonton a ne da wiem no eso ye beto aba wonte se obi kura de sikan twa obi moja bia nhwe hu ene sa ayi aponchani se wo pani moja dodo a ene mpanfo se di nsuo ene fram ma no so wa wo yabaje so ko wia ballot box anase bia wo ko gidigidi a ene ne sa wo ndie enye wa wo jejereje ewiase na hokwa abrabo a ye bode na hokwa me ka asem ya truthful me ka asem ade a kire wo se ma wani mra ho so ni enye sunsum ade ma wo mi penipa na ni abre mi penipa wo pe bibia hu mi penipa obetimi aka papa me pese ya tonchia mpo na papa Awurade mfa so nye sa ade we ma me sankofo ni bi na me fa no sankofo bi na me hwe omanim wo hwe screen so a on number egu ase no nimienu nyina eye WhatsApp number wo fa na abo me hi ana wo fa na wo frɛ me a wo benya me ankasa me mu me mfa phone ne ma obi me mfa phone ne ma obi phone ni edamanim me ankasa na me fa me no be twetwe nkomo ni edi nkomo ni edi niam agu akwam yanie biara Awurade be fa me so aboa wo yanie biara Awurade be fa me so aboa wo yade ne be kɔ enkrata na ho ayɛ no Awurade be fa me so aboa wo ama nkrata no wanya bi awo wo pa awo me se wo pa awo ana se wo bubu ana wo koyɛ surgery bi atoso ba ko atoso nyenu Awurade be fa me so aboa wo me number na gu ase no ye fe modifo kwa kupoku fa na frɛ me na ye nim komo na menka hintasem bi a ɛho nkyerɛ wo menka ade bi a hinta wabrabɔ menka ade bi a ɛkɔso wabrabɔ mu a ama wabrabɔ no watena brukyira cha uniema nyeye ma wo no menka sa hintasem wo mu nkyerɛ wo na sɛ nipa bɔnefoɔ bi nso na edi wo saa bɔne no ama wo hu ano nso saa nipa bɔnefoɔ no me so obenya Nyankopɔn akatua sanse di odi bɔne no ɔkra odi bɔne no Bible say ewuo no obewuo bɔne akatua ɛyɛ owuo Nyankopɔn adoma kyɛdeɛ ɛyɛ dankwa according to Romans chapter 8 Onyankopɔn na adoma kyɛdeɛ ɔde dum nipa ɛne sɛ wɔ dankwa nipa dia yadeɛ bi antim it is now no John kan was say I wish above all things thou may be prosper and be in good health me bompa say adeɛ nyinaa mu ensimu ye na munya ahoden sɛ ne asimu kra yi no unipa dwem klasa ahoden nim eni mi nim komo kan wasem bi papa sei na mi kom na me hwe sunsum pa na nipa bi na ya sa ade na me ka kire o sei me mo hu ba bi Nyankopɔn tumi wo me ya de na ma nipa no wa ka na num asem
amwo hunu say sa semasi ana sa me nana we ana sa me ofa ase we sa me de to me nyina sa ma wade ese nyina sa ma dwuma sa ma ye basa nyina sa me ti abrochira me hu me ho anu nyina sa ya me nana we afi ne mahu say sa nye ne honam ani moja ho na be hu sa quotation ya make ho asem etu de Nyankopon hira wo amen me hu sa presenter na signal me say me tam na so Nyankopon hira wo amen hwe sa Bible quotation ye pa na dwene ho enye kwa de ato no nye kwa eya honhom eya spirits they are fighting you they are destroying your life womo se usikasem womo se wadwumasem womo se wawade womo ma wontumi mobra ye de amobra honhom na ato so wode wontumi nya hwe edan kura wontumi sibi odapade kura wo ye nyina efiri wonsa enimi ni nkomo di wo di sa bone no me se okra wo di bone no awurade asem se sa okra no ewuo no bewu Psalm 34:21 say bone die enkumo bonefo obi odi bone biaram Bible say bone nku no papa midinie papa ya frame akwasi boche papa ya frame Faustina Boache papa ya frame Cynthia Opoku faudi mame ni enya so adwuma mehu nipa a woyɛ saade no ni adane ade no abɔ nipa na mawo na nipa na kana no mu asɛm sa se papa anya hwe a bɔne so nya hwe aboa bi ka wa efiri ntuma mu ɛna tuo so mpanyifo se emu osum papa ntime mfa de bia na ɔma awurade nhyira wo amen na awurade nya okese amen ɔnte na nimu nhyira wo amen bye 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 Osofo na say bye bye. Na dey me say welcome back. Sofo kwa kupoku dey say bye bye, me dey me say welcome back. Me do for so what wasum. Odifo kwa kupoku, e no dey Nyankopon asem a ye mfire mi. Nyankopon asem a ye kan na say quotation. Nyankopon asem a ye kan enye Bible say ye kan Bible say ye ma quotation. Bible junction be so no. But Bible say odifo kwa kupoku dey say Bible say kwahwe kwahwe no wa ha onim sunsun say nim nyame asem sa nipa no sia na ontimi confuse ne da ofia ba ifo ontimi confuse ne da me do so frɛ na ka kyerɛ frɛ me adwo ahene wa o se sofo frɛ me ohene wa wo sa di ni mana obɛbɔ mpai ni Nyankopon akasa obɛsa frɛ wa adwo ohene wa wasɛm na wo ka kyerɛ me no ana odi na abɔ ani sensi Nyankopon sɛ me nka kyerɛ wo Mido na midifo number na mesifawo bibia betena sem si na midifo number no enhwe video yi na skip nkose na difo abade me kra me fom nya hwe na midifo me se waye se me pɛ na wo yi me firi mu enye ye o wo benya no wo difo ko benya no mido tro number ni ma wadamfo bi wo de fa so nya opipa wo ni problem ba wo nue bia ne ta kwanjo mo bere pa e bi onya hwe video friend sister me share sofo kwa akupoku e okuma se online di number ine friend no na megidi pa se obetini aboa ma wonya wo so wonsa ka won krata so number na ma sister na me so obefro abeda wa se minia wan tire mba bi bone da difo ni edi nkomo bebire ko se bone be kum bone fo mi po difo won ne se wo se won no wo hwe de wo ye no aka se maami yi so wo ye wo pena ho eni da ho ya na to de di we hu hia pa o se wo so fo antro se maami yi o ka se hwe wo ye nkofo nu nkofo ba yi na for more thinking school aba na wo dwen na yi so fo kaaye wo se nkofo ba ya Wodi for say show we your pena wo. Tu pena ni so ne kwaya akoko twesika kokuno. Ba we ye careful. Se wo frɛ di for body bi tire wa. Wo mani sika me feel rough. Wo be show be careful di odu sika ye organa ha. Wo be careful nipa ni di nkomo. So for say tuo mu osum. Sunsun masam na wo ka no. Di o wa so no, wo nti de wo mra ka tira safo no. Na se wo ti a ebesi wo yie. Na be frɛ so for say so for me pepe na number ni na bon nkomo. Ana na madana se. Mido so for kasin bi ni nyina mu no enkamfua so for yi tintina atwan mra se obi bobra ne nkoso a obi na no bia bi bakro ni dwetire de sara se bi kwamba pena se mitiwe ne bi o me 100 million se me fa nya adwuma mi di mu 70 beto brazilian ha ase na nkosi mi ya pato what ya se pena mitiwe meni nso mi kunu na se mi kunu ekono wo ma tintina atwan because e difo no won se na mfetire nse minka ase se pena wo ye adwuma dwetire na 10 million won so tade se okọ 9 million e de enye yi pena wo ni nso mema wo kunu niam a wonsi
Okunya akanto bi wani good dia. So obeka ho. Mamu de moya amuso obi na eye obi na eye obi. Obi she chire obi she he. But now your physical problems and spiritual problems. Okay. It is a nipa bi aba wanim. Nasa woni nipa bi ye kumunya conversations na mo twetwe nkomo bi a. Ye wo ansem bi abebuade akosunsun. Ene won nsem bi abebuade akomonam. Obi on mana nani bi na enso ade, obi on mana ne su bi na enye, obi on mana onyema bi no e kasa kire. Eni atenatene, eni afutu. Obetimi nipa na ba besi. Kwan pa so. Ene e wo de nipa no de cause na spirit bi. Ena abawura nipa no. Ene di nipa na yesa. Ye wo de spirit bi ena wie nipa no. Ena di nipa na yesa. Eti problem aya na nipa bebre na mu no. Your physical problems be and the yama counseling be a foot be at an it depends on what the nipa no so a spiritual problem. Okay. It was some whole can say be any nipa no omu ade anabia me na me kura me 100 million say me fa koya adwuma na me yimu 60 million ya koto tontare be go drop ma and so spirit na ye me ntuwa say we kura ma 100 million say ji ye adwuma na di mu 60 million as 70 million akoto to nwi akoto to mpaboa na de go na 30 million no kwa meken o sa de tuetu ahonka one first kana anya adwuma debi we chin su bia wo oba do gom ye wo de atene ene de was uhia kasa kire bia ye wo se kasa kire wo e ma utimi si kwa pa so ene wo de nipa no so no ene na ni ahu okay opeso obobra opeso ye bibi be ma kura ba na kwa mu a ono oba ne pon ho moden enu aduan papa bi ba be ma ne di otimi wa boutique etimi top perfume ne boarding otimi to ayi entire ne boarding e de bre be ma no okunu ho ma be ma di obeye bia nsoso no later on enso be ma ne obuade okasa ye empaso agrompo se de so se be brothersa oya de wo mpaso enso ye wo de efiri soro beti bayira ha ban mu a ama bayira mo kese eti be ma wo ye ne den obekọ and your spiritual side. Let me be working pano. I didn't know Boadier. Papa, me Boadier, papa, me be my question, papa. Me be money, she. If you have me, Musan mobile money. Me Musan mobile money. Me papa, me obia me a breath for me, me 2 papa. Me 2 kwamba ha papa. Me ana me bread, me ana me yesin to 2 kwamba ma blochi papa. Me no bia me asem. Papa, me hu de me ye be man na be man. Ko be ko. E bia e wo to ho. So me wo di ahia. Ebia wo to ho no obi hu nsoma no ebia wo to ho no obi gwade hu it will destiny no we nya say e betumre nya kire usie we nya say betumre nya kire usie no kwasa na me ka kire no ye wo the spiritual problem say spiritual problem pa na spirit bi na ye sa de ne dia ni problem okay no kwasa na me ka ne na say spirit bi na ha wo pa dia what she di for kwakupoku de uni problem Odifo ase ene bi yake ka bom. Sa Bible na say God's time is the best. And asante for Bible chapter 3 say Yakobon fa ne bo a wonto ne ntem. Osofo ndi se memeti akwantuom. Na se madam fo anji enya pipa 6 months. Na me sese me de maya wonyi se Yakobon time ne so na se Yakobon bo na asante for e kan na wafa no wonya ntoye. Tintin e try se mbe hu ana. Eno de ehwem. Okay. Na ye nam ho no. Enkrabia nse. All right. Yen krabia no ense. Okay. Se de ensatia nyina enye pen. Obi betimi atukwan. Odura brochira ebi okra 2 months 3 months. Na onya nkrata. All right. Obi so akwa akotena ho. Emfie duni. Duba akuni. Ne nkrata. Nyankopon afa bo no nyantoy. Ha ebi Nyankopon afa onyantoy. But se metimi asi su pi se nyame afa no nyantoy dia. Ai se mehwe mani pa no. Okay. Na me hu se ene Nyankopon na afa ne bo. Eye won krabia no. But si ehwemu nsoso na say obi na wa fra brisi ana akopene ene odi wachi ene oso ma won san kankrata ni bia say ni pan ye ni fro na akoto sofo obi nkrata pipa obi di shete keke ni nti obi timi dia shete no ye nyi obi mfiri ho we odi ni say enye kuma asem ye pia ni pan ye bo no spiritual ye ya adia ma ni pan wa kana mu asem na ye ya adia ma ni pan no wa twe ho say bia wo kwan be bia ma etu ko gu obi maami ana obi wofa na obi ebusu apanyi bi ani mase mi hu na ni mu ase me nya me da say bia ni pan no wa su kwan e ni pan no on be so be nya honto e bia ni pan no on be so be hu wani mu abrabom mi hu so ma me na ye wo mi nim so papa na ye wo e ti hwem sunsun
na nipa na wo ya saa de no so ben wa and you over to you papa e kwandam software na san ko Nyankopon software die na e friend say Bible kasafa forgiveness so for me ma na awo me so ma me wa san kan fa una ti be me bia eja wo soro udi hunti sakra ma me adwe ma me no ma me wo se de nye mpare me asem o ma me so ma ho ba Nyankopon so be so wo se ma me na wo me de open o de me o ma me na wo nyame fa ni mu na de wo de but onkra bia na wa ba asaso so nyame de botae adua wo mu opese sa botae ni bam e na ma me so ma wo de mamu a enye no anse ya ade esi ma me no kwan boni me so okra bia wodi boni bia boni na katua yo wu boni pena so bi ti fi no ebeifo o se wo me de yade na be hawo saa nipa no e wo sa katua yo wu akatua de kono so obi se wo me ma wa bra bo wa wo ntwetwede abuchi out no obi si obi kanta problem wo ba gana no asa ba ne sansa sa nipa no me se boni akatua e yo wu no ko se na me ka enya adwen sa kira sa wo bom pa ma nipa so sa kira sa amode na me de bom pa sa kira me bom pa mo bi eduma de sa fu ni se me de me nko abaifo meeting na ba wo mo ko ne se wo ko anadwo sa na ya nipa nyo bo ba wo ba no mo yo bo jare tin e mo mpaye e mo mo nsakira dan se empare me no because na de empare me because girl be Jacqueline very pretty girl no ho fe pa wa wo five obi an ne papa wa e na wo se wo baaye wa e na wo se wo me empare me because enye kwa e na magas say ne normal because Bible class so ahom nyina nhwe enti me makro betinya peke ahwe se wo be na musa na afa ko hia wo size enti anka se ahwe anka keep on enjoying but no empare me na so me Jacqueline dey no ya kwa say John chapter 4 okay John chapter 4 Bible ya John chapter 4 ebra Yesu ko su bra bi no okoto wo ba bi se wo sensu na Yesu hwe ne sisa wo so ba amensu ni bi no se mema ba na se mema wo da na sensu nda wo pa Yesu nsisa bi e no se owura wo so betimi atum so na Jesus o da bi se nka ni nipa obusa wo nsu no a anka be ma nsu ni bi o so ni nipa wo obusa wo nsu no a anka be ma nsu ni bi oba ne se ye ju ye Samariafo ye ni mu Jufo ye ni mu nka according to the Bible and was say Jesus mimi ni owu sori ene nkwa wo do no mimi nso bia en kon so betina ba etu ma mi so no ba no me ma wo se oba no wo shia mema awari disappointment wa awari nye na merisi o and Jesus catch oba ne say owura oba woni mema 5 woni mema num e na atena we papa nkum e mema num no obia kura ni wa obia kura ni wo ye na dwen so be ho ade sesi akwa wo sare ba ku bi sa ho sesi a wo papa bi sa ho ono kura no on sa nye wuku na Yesu kan ni dasem se papa na ne ti bo sesi akwa onye wuku enye me bu ada wo ye hindasem na kasem yo atoso ba akwa atoso mi no atoso mi ensa wo ye hindasem se ye we ni e wo sunsuma ni ye tinya me ne no ye be ka bi a kire wo enye kwa okay Jesus born by ma oba no and o share the na ni mu ano oba ni wura Samaria kuro o se Samaria fo yi mu nyina no mra o me be wura bia me fo Samaria fo yi no o mbo chi because Jesus is son shebe e ma ni nya ekunu na ho na ka say God's time is the best na ho no bi nware usunsun wo spiritual marriage pa ye nyim firi so sunsun ma wade ye nyim firi so okay obane ka say Samaria foi mo ma me show bia me hu no Ghana foi ewiase foi Kumasi online bi we say mo mra me hia wura bia me de na ebre mo odifuo kwa akupoku die nyame asra no die nyame ayi no die nyame ne kasa one on one die nyame ayi na ewiye mre wode ne adwuma eti wiase foi mo me hwe difuo a wode empare me eya akwankere eme nyame mma medofo ente na bre na ebra ka me last question me de ma so for me no nyina ati kurom ha wani tua se Ghana akwan nye me menya politics ko me di voter ID card I'm not a Ghanaian iti me nka Ghana asem so for woni mpa se Ghana akwan nye mo so de mo kasa ni peti mo kasa e kwa atire because you have the voice you have the power edi enti na won kan kire Ghana mpanyimfo se mo nya akwan yiye na so for ba be kasa na te sunsun mu mini wo binti
so for nam so wasi wo flat osunsun aka se obi nkasa binti wo si accident ibetiti so for e won so ebesi mu sei ha pena asema wo kan mi bua wo kakra bi wo msa Ghana akwan nye no kure ya kwan portus na ya kura ni Ghana de nya portus Ghana de ne amana nkasa amana nkasa aka bumbwan yes ewo ho physical sa na ya kwan tie okay by spiritual no sunsumu no ya kwan na sa ya portu anasa ya amana no ya sunsun fidie da so a me se politicians bi ebe share blood be share blood e dia sustain omu seat e be a parliamentary ebe share blood e dia presidential eti this time what we na me ba bia kasa kire wo ba o ma na nimre mompaye na anya sa die besi no aye die besi a e bi betimi ato nwa bia na wo ba bi eti ebade aba me kwan se metena ba bia menka eti na menka pena enye ya kwan asayo ubu accident ni besi ni pa 35 40 ebu oso betima kasa car we emu ni pa nyina obia wi enye kwa moja bia politicians fo bi pe e dia sustain omu sitting ena sa abone ne bekoso ne nipa 30 wewu 40 wewu 19 wu ha 26 wu ha 30 wu ha ukasa nipa ne buma enche nipa ewu osari ayi eche corona ana enche corona obi de penakonya yemi eni na ho nyegere ho mpai medofo difo akasa ba me le ka asem bia kire wo se enkasa wo de wo abruchi ntunya Ghana ni emfa ho wo ma wa ha onua no wa ha me ada difo ka asem wo se pena na me bie meni wa ade bi ho me fa fom me drive me na mfa me sofo oye mpare me mame eti me die ye be pra konwa apra konwa fi se nya na me de me woje kopa adwuma mo bi papa so betie me di afredi fo ne be ye me empare me ni bi because one election year second ye be ko buru nyam entwe ma ni isi ansa so ye nipa nko a obusuani wa Ghana wo te Ghana wo fa fo fa trotro wo drive dia me dofo be pe bambo ansa brada be pe bambo ansa na bibi esi so fo ka kire me o se pena mi hu ni me bi ye empese na me fasting na me di mo my Ghana ise mu se mo je hwiegu me so fo me ye ba panyi me nua no mielu ye ka wo me ensa mi dine ma ya mom ye mpare me kase pare bi ma me na me nyi me hu firi nkwanhie mu me do frɛ sofo se sofo yi me pese me ne me ma ne me nua no me ma me wa kwanto me pese me te nkwanhie bi a wa akire me ni Ghana ba me de me ma me nua no ma wo Ghana nu mo janim ye mpare me ma wo mo difo be je sa afo ni nyina no ma ye mpare me na me difo ye bre na aka ni sha ka bi tie Nyankopɔn ma de Nyankopɔn aka akire wi adie na nyame be na mo so ya ma nyame ma but what is because obi o asi a what nyame ma hye ne ma me no mo wa ha sa afo ne de no mo nye because me bi ja ne de be pra konwa ma obi o wo be so stay ni usita fa wo fa asi bi koye so sa afo de na wo ka kire wo mo na ye mo asem nya tofa ne nsore so ne tofa bodina ne se omudi omayi yetimi ni nyane emponchi ni mrechi ni moja eya ade but sunsum no enko empetumi libre okay ba nipa moja pa upe ba bia akwankire pimpa last degree no blood it will be our di moja empetumi no say nipa no oduru akire okay it is a accident because of their politicians be make us MPP ni NDC for mpanfo ni me mama na ekufu ado mienu de omumienu no de enyo masem na me kan bebre but the politicians bi be ye no mo hyehyɛ ase no mo hyehyɛ ase mo sustain seat ni mo sustain no seat no no mo prefu boni bia boni ani ade mfinisu bia dambi mo Ghana no all right obi aba na nimre okay and so wo problem bi so a wo problem bi so a emfa de say normal bibi na ne wo kun okay bibi na ne wudi asie okay na ye moa wo masama bitimi aka okay ya me di format ye monpai odonfo ila wase una ni monyam nyina ye odia ila wase se wase ma Bible say Isaiah chapter 55 verse 8 wase se ye nsuo free soro ne tofom ne ma okuani enya ne baye na eso abama no saa na wase mba eba be da wase se woni monyam aye kese amen medo na mi hira sa wo je brehwe difo kwakupoku na me yadom adesande e be sa ne difo ahia atwetwe nkomo
e wa de nyina uburo ni penanie na me hira wo